ଆମର ଆମର ସିଏଲଏସଆर ସ୍କିମ୍ ରେ ରାଇଟ୍ କେନାଲ ରେ 0 ରୁ 41 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ରବିରେ ପାଣି ଷ୍ଟପ୍ ରବି କ୍ଲୋଜର ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଷୀ ମାନେ ରବି ଚାଷୀ ପାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ଦିଆଯିବାରୁ 20,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚିତ ହେବ ଚାଷୀ ମାନେ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥର କହିଛୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ପାଣି ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 35 କ୍ୟୁମେକ୍ ପାଣି ଆମେ ତାକୁ ବଢେଇବୁ ଏବଂ ଜଳ ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଭଲରେ ପାଣି ପାଇବେ। ନା ସବୁ ବର୍ଷ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ଆମେ ରବିରେ ପାଣି ବେଶୀ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲୁ କାହିଁକି ଲାଇନିଂ କାମ ନଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ କେନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରାହେଇକି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ କାମ ସାରିଥିବାରୁ ଏବଂ WR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଥର 20,000 ହେକ୍ଟର ପାଣି ଦଉଛୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ଏବେ 5 କିଲୋମିଟର ଆଜି ପାଣି ଛଡା ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କାଳକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାକୁ ପାଣିକୁ ବଢାଯିବ ଏବଂ ଆମର डिजाइन डिस्चार्ज 50 क्यूमेक अच्छी आम मैक्सिमम 40 क्यूमेक जाए पानी दबू बोले आस कलाहांडी लाइफ लाइन कहले इंद्रावती को बुझाए आ इंद्रावती पानी जोगे चाषी मान को आर्थिक उन्नति बहुत बहुत स्पीड रे होची खाली एतिकी कष्ट कष्ट लगे कि इंद्रावती आ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो समन्वय हो पारुनी भल भाव रे आ एग्रीकल्चर वाले जदि एबे सीसी जेमती कहउथिले जे 90 दिन धान करने एग्रीकल्चर वाले जब समस्त को बुझे था से कथा बोले बहुत बढ़िया ही था किसी चाषी एवं भी 120 140 दिन धान कर आगामी दिन में से असुविधा हम बोली मु अनुभव करुँच आमर यहाँ हाराहारी 71,000 हेक्टर जल को जमी सेचन करा जमी को आउे लिफ्ट केनाल लेफ्ट मेन केनाल आउ राइट केनाल सिस्टम रे आमर बर्तमान 3टा केनाल सिस्टम रे पानी छड़ा जाउची आउ लिफ्ट केनाल सिस्टम रे 16,000 हेक्टर आउ राइट केनाल सिस्टम रे 20,000 हेक्टर आउ लेफ्ट केनाल सिस्टम रे 39,000 हेक्टर बर्तमान जल सेचन करा योजना अछि नहीं आम एथर रोटेशनल इरिगेशन करूँ आउ जेहेतु यहाँ रबी क्रॉप आम करूँ से 120 दिनिया नक 90 दिनिया धान चाष करने आम डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर संगे जोगाजोग करूँ सी भी चाषी मान को 90 दिनिया क्रॉप करने मुई गोटे छोटिया चाषी है तो आम ये वर्ष तार माने पानी रो असुविधा सकाशे पूरा मरुड़ी सम्मुखीन होचु आमके लिफ्ट जदि उछला लिफ्ट जदि आमके जदि देले आमे इटा खुशीर कथा है एबे समस्ते लिफ्ट वाले भी पाएबे आउ केनाल वाले भी पाएबे किंतु उछला जेन हमर जेन मेगावाट है से पंप हाउस रे जदि पानी देबे बेले आमे चाषी माने टिके उपकृत हेमो करी एटा हमर गोटे आशा भरसा है तेणु करी जोर शोर करके आमके पैन नहीं देले ये वर्ष भी आम मरुड़ी सम्मुखीन हेमु ना।